Hi, Assalamualaikum guys. So this is the last part for chapter 2 ecology. So the last part is about population ecology, which is the study of population and their environment. So remember the term population is referred to the same species occupy the same habitat. Okay. So this first thing is about the population growth, the change in the number of individual or the population size. So when we talk about the population growth, it's referred to the change in number of the individual in that population, or in term of the or directly is about the population size. So contohnya kalau kata in year 2020 dalam population tersebut populasi, katakanlah populasi kucing di KMK hanya ada 10 ekor, but at 2022 dah ada 100 ekor. So it show that the population increase in size. Okay. Kalau kata drop then 10, itu menunjukkan the population size decrease. Okay. So factor affecting population growth is about, ada 4 sini. Natality, mortality, immigration and emigration. Natality means death rate. Mortality is death rate. Natality is kadar kelahiran. Mortality kadar kematian. Immigration means kemasukan. Dari luar masuk ke dalam population tersebut. Emigration is from the population, the left keluar, So for the growth of population growth, to increase the population size, mestilah berlaku natality. Mesti berlaku kadar kelahiran yang tinggi, and then berlaku immigration. But to decrease the size of the population, dua benda ni yang berlaku, which is mortality and emigration. Kadar kematian yang lebih tinggi, and then orang keluar ataupun individu atau organism keluar daripada population dia. So menyebabkan the population size decrease. Okay, so this population growth depends on biotic or reproductive potential, environmental resistance. So, kalau kata kita nak tahu dia punya population growth ni macam mana, ada yang population growth dia cepat, ada yang population growth dia lambat. For example, macam kucing saya bagi tahu tadi. Okay, kucing at 2020, at 2000, tahun 2000 lah kita kata tahun 2000 hanya ada 10 ekor sahaja. Tapi tahun 2022 ada 100 ekor. And then kita tengok pula populasi tikus. Pada tahun 2000 ada 20 ekor. Tapi pada tahun 2022 dah ada 300 ekor. So nampak tak kat situ, in term of size, siapa yang lebih population growth dia lebih tinggi? Of course adalah tikus. Jadi kenapa benda ni berlaku? Kenapa tikus lebih population growth dia lebih cepat compared to kucing? So this is depend on biotic or reproductive potential. Means the maximum reproductive capacity of an organism under optimum environmental condition. Okay, maximum reproductive capacity of an organism under optimum environmental condition. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam keadaan ini dia punya kadar pembiakan yang paling tinggi dan paling optimum. Jadi all this is depend on the beginning age of reproduction, how often reproduction occur, and how many offspring are born at a time. Contoh kalau kita ambil kisah tadi adalah kucing dan juga tikus. Kalau kucing, start dia mengandung adalah umur 1 tahun. Okay, start dia boleh mengandung, dia become adult lah waktu umur dia 1 tahun. Tapi kalau tikus tadi, umur dia 2 bulan pun dia dah boleh pregnant. So maksudnya dia boleh beginning age untuk reproduction dia lebih awal compared to cat. Then how often reproduction occur? So dalam tempoh pregnancy of cat, dia ambil masa lebih kurang dalam 4 bulan macam tu. Tapi untuk tikus, dia ambil masa hanya untuk 2 minggu. Jadi in a year, the cat boleh untuk melahirkan
Maksimum 3 kali setahun. Tapi untuk tikus ni, dia boleh berapa dalam masa setahun? Terlalu banyak, more than 20 times dia boleh pregnant. Jadi dan dia boleh lahirkan. Jadi kat situ menunjukkan biotic potentialnya lebih tinggi. And then the third one, how many offspring are born at a time? So kamu pun tahu dalam cat paling-paling banyak pun 5, 6. Tapi kalau lah tikus, dia boleh pergi sampai 9, 12. Okay. Next is environmental resistance. So the population growth also depend on environmental resistance, combination of biotic and biotic factor that limit the growth of population. So kalau kata apa yang melimitkan dia? Kita ada external factor, for example predation, food, water, light, space, etc. lah. Kalau kata ada dekat situ, memanglah tikus suku membiak banyak-banyak. Tapi kan kat situ pun banyak juga kucing. Jadi predation pun tinggi. So bila predation tinggi, dia punya population size tu dia tak akan growth yang terlalu tinggi. Dia tak akan naik banyak sebabnya killed by the predator. And then food. Kalau tak cukup food, kamu rasa dia boleh tak nak reproduce dengan bahagia? Tak boleh juga. So the growth will be affected. And then internal or regulatory mechanism, for example intra-specific competition. Contoh kalau dah banyak-banyak dekat situ, both will compete to get the same food, space. So apa yang jadi? Dia punya growth juga akan disturb lah. Okay. Next. The term you should know is carrying capacity. Carrying capacity means the maximum number of individuals that particular environment can support throughout the year. Maximum number of individuals that particular environment can support through the year. So from this diagram, okay, A, B. So A is refer to dia punya biotic potential. Dia boleh membiak, boleh banyak. Berapa anak pun tak kisah, tak ada masalah. Tapi apabila berlakunya carrying capacity, contohnya adalah kamu letakkan dia dalam satu kawasan. Katakanlah dalam satu sangkar. Hamster kamu tu, mula-mula kamu biarkan dia sepasang. Okay, tak ada masalah. They can live happily. And then dia interbreed, ada anak. Lepas tu dapat dah anak 4 ekor jadi 6 ekor. Lepas tu daripada 6 ekor dapat lagi anak jadi 12 ekor. So bila lama-lama kelamaan, kamu pun hanya bagi food yang cukup-cukup. Ataupun food tu hanya mampu menampung, maksudnya hanya food kamu tak tambah pun jumlah food. Tetap juga macam seperti diorang 2 ekor tu juga. And then dari segi saiz sangkar tu, kamu tak tukar. So at the end, dia akan mencapai carrying capacity. Contohnya space sangkar tu, dia dah tak boleh nak tampung dah. Kalau dalam tu dah ada 20 ekor hamster, dia tak boleh nak menampung. So apa yang jadi, dia punya population growth akan terganggu. And ini menunjukkan dia dah reach carrying capacity. Macam mana kita nak tahu? Contohnya, katakan dia ada 20 ekor, lepas tu nanti mesti mati. Jadi 15. Nanti 5 ekor tu mesti mati. Ayah digigit lah apalah jadi 15. And then beranak lagi. Dapat pula. Total kira-kira dapat 22 ekor. Tapi tak lama lepas tu jadi balik 15. So menunjukkan bilangan 15 itu, that is the carrying capacity for that cage. For that particular time. 15 itu adalah carrying capacity, which is yang mampu ditanggung oleh environment pada waktu tersebut. Okay. So, here kita ada lagi another term, limiting factors. So, apa tu limiting factors? Limiting factors, example, energy, shelter, refuge from predator, soil, nutrient, water, suitable nesting site. We limit the population growth and bring out the death rate that equal the birth rate. The rate. So, apa yang jadi? So, ini kita panggil sebagai limiting factor. Dekat tepi ni. Yang faktor-faktor yang akan menyebabkan berlakunya death rate
yang memang can be equal to birth rate. So, ini kita panggil, kalau dekat sini, ni bahagian zon ini. Okey, bahagian zon ini kita panggil sebagai limiting factor. So, we have population growth curve. Kita ada dua je, mudah sahaja. Okey, bila kita kata curve. Okey, so lengkuknya ni kita ada dua, exponential growth curve and logistic growth curve. Exponential growth curve, the shape is J. Bentuk dia macam J. Nama pun exponential. So, bila kata exponential, dia boleh jadi eksponen. Tak tahu, dia boleh naik. Tak ada benda-benda yang menghadkan dia. For example adalah human growth lah. Sebab human growth sekarang ni kita tahu memang human population memang semakin banyak. Makin banyak. Jadi setakat ini memang keadaannya adalah naik dengan mendadak. Okey, naik dengan mendadak. Dan so far masih lagi cukup space, masih lagi cukup makanan. So that's why lah population, human population, dia punya growth meningkat saja. Okay, but for logistic growth curve, okay, for logistic growth curve, the shape is S. Kita panggil juga sebagai sigmoid, bentuk sigmoid. So dari sini yang kamu memang dah belajar, kita ada 4 phase. Kita ada lag phase. Lag phase, this one, the organism try to adapt to its new environment. So, ataupun kalau dalam individu tu sendiri ataupun dalam population tu, kalau kata kita cerita pasal paramecium, bakteria, so dekat sini berlakunya organism do not increase in number, organism prepare to grow. So, dia buat cell division and dia buat differentiation. And then, pada fasa B, this one is called as exponential or log phase. Organism, for example, paramecium, dividing rapidly, producing new organism. So, growth rate is greatest at the resource are still unlimited. Jadi, pada waktu ini, once dia dah adapt, so dia boleh reproduce rapidly. Pada waktu ini ada banyak makanan. Space pun banyak lagi. So, dia punya growth rate is greatest. But then when reaches C, called as decelerating phase, the growth slow down. Why? Because it is limited by nutrient. Effect by environmental resistance. Contohnya macam tadi, kita kata dah tadi ada intraspecies competition. Lepas tu ada limiting of food, limiting of space, ada accumulation of toxic waste. So the growth rate, jadi the growth becomes slow down. And finally, they reach D. This is called as stationary phase, where the birth rate equal to death rate. So pada waktu ini, concentration of toxic waste dah tinggi dah. Sebab banyak dah dalam tu kan paramecium. So masing-masing pun melakukan excretion. So banyak toxic waste dan akan menyebabkan berlakunya kadar kematian yang tinggi. So kadar kematian sama dengan kadar kelahiran. So that's why dia akan jadi stagnant, sama sahaja. Okay. So last part is the limiting factor affecting population size. So kita ada density dependent factor, means the factor is depend by the density of population. Faktor ini dia akan bertindak berdasarkan size populasi tersebut, kepadatan populasi tersebut. Kalau kata populasi tu saiz dia kecil, faktor-faktor ni tak terlibat, tak ada memainkan peranan. Contohnya, disease hanya akan berlaku kalau population size tu besar due to the accumulation of toxic waste. And then food and water supply hanya akan tak cukup kalau population size tu besar. Competition hanya berlaku kalau size population tu besar. Compared to density independent factors, maksudnya factors ini bertindak, dia tak mengikut size population. Population tu besar ke kecil ke, dia akan take action lah. Faktor ni akan berlaku. Tak kisah berapa size population. Contohnya, pesticide. Kalau rasa dalam tu hanya ada 3 ekor belalang, petani nak racun, dia racun je.
Natural disaster, dia tak kira kat pulau tu ada 1,000 ekor buaya, 1,000 ekor penguin ke, 100 ekor penguin ke. Kalau berlaku tsunami,